عشق تقلید شامو تقلید کردم. دونا غموم چیندم بگی 4 مثال فریستایل غمزدگی بخون. کی تو دیگه نیستی قطعی. بخشون رایدر نمیشه باور که برا ده همه را تو دادی باینی گردوبده همه را تو دادی باینی گردوبده همه به عقل تو تا должны их стереть. سلام علیکم تماشاچیان گرامی، سلام علیکم. پس پیش کنین رپورتال ای برنامه آنتی تقلیده و مهمون امروز برنامه ما بیگ چیزی خیلی بی آی جی آزی راستی گب ای کم ترک وقتش کمه باید جز سروش نبرا نکی تو برنامه اگر نگذارن یکم جو نمیره ما برنامه تونم کاروچی میریم از شاگرد استاد با افضل میدونی جاش کاروچی میره ای برنامه تماشا کردی اون چا نه بخدا نه سیریوز نه کاروچی برنامه ما یک قاعده داره اگر یکم چا همین گفتگو ما نتونستی کو اون مینوس میشه فهمیدی مینوس میگیری بعد در آخر او را پلوس میکنی خیلی کردی چه پلوسش می بعد پیش خود یکم تقلید میکنی دوباره رفت و میریم یکم تقلید 4 مثال فریستایل غمزدگی بخون فریستایل یا غمزدگی بدونی غمزدگیش خیلی بخونم تو به عقل من نمیخونه خیلی این بچه برنامه واسه چه کنید رفت پیشی حسن ای پشت دی پاتسان میزنه عدسه کی تو دیگه نیستی قطعی هر روز خون میریزونم ای پشتت کی یادای مالیش خون میریزونم و میگذاریم دیگه تقلید سرودی زلفوت خم زده را بستیلی اسوار بخون بخدا خواستم من نمیدونم میره وایده ما دا استرا دا یگون چی نگو بخدا میگم بای برنامه چو کنی بیا ریب کنی خیلی مینوس فکر نکنی بیا گوش کنیم بابا کنی زلفوت خم زده خوشت خلام زده میگو همین دمیسرا دمیسرا بستیلی اسوار بخون خیلی اسوار زلفوت خم زده قشوت کلام زده دوره تاو دیشتیا تو نیستی دو دیخدار تقلید که نغماش خطید باور که برات ای کار نمیشه کدام کار бахлишон райдер намеша бовар к бра вай чиз невозможное ма у пылда хубиш мегирим чи лицой нав мебурорум чин батле баёра кадам диштияк рустами кала гапзани ме нағмуш минус рафте ма да софт ози мегуфтам я минус любой трек хита ба стили шашмахон бухум мада қайда кризис гирифтум лексус поднимусь как Безос бетули ку бегзарин дига тақлид чӣ ба ларзида садастод ма охир дапеш митушеги барам тарсам чизи зура моргенштерн стили нағмоша тақлид ку моргенштерн چی رپشه بخونم ها رپشه ستیل نغماش خطی ها یکم ترک خشب بخونیم بزرگ بعد میشه اگر مثال فکر دارم کدام چی کدیلاک سرشویش چی خوبه اتنا بود کنده نه سرشویش چیمش خیلی کم نه نیستم ای цепна мне сегодня сукна бакалве бля озбене ягон та медонистаги ма мехонам озбе блад ма бисёр пуйра медонистам новый автомат 47 бакен суками палим гара давай чеки дай мне новый автомат 47 бакен мы парим города та на медонум адаомша кумиш ташкар медони гирифтем кабулуш кардем ништяк
Что-то ты активный бар рафтеси я дига. Ма сахтам. Треки Сивана. Қатисара хондаги ку ба стили Исмаил хон. Ҷои Сивана. Ба худо намедонам. Да ҳаммара то доди байни гирдобда, ҳаммара то доди байни гирдобда, ҳамма беақла тута. Чӣ хай тоқати доноӣ бигӣ. Тамара то доди байни гирдобда. Исмаил. Я Исмаил чӣ хай. Ҳаммара то. Тамара то доди байни гирдобда. Тамара то доди байни гирдобда. Ҳамма беақл фақат доноӣ. Баса. Хоб, припеви дар дил ғам ва ҳасрата медонӣ хи. Ира бояд бидонӣ. Басти калио мухон. Дар дил ғам ва ҳасрат меравам ман аз канора. Давомш кардем. Плюс. Хоб. Я треки ралика ба стили масти бихон. Масти куна хазай. Ягон трек шабру ба худо намедонам, давно одама гӯш накардам. Қана дона бихон. Дона ғамонта чиндам бигӣ, ҳами қаша медонам. Гӯш кадаре пакума баҳону хандидам бигӣ. Намду мисрара ба стили масти. Дона ғамома чиндам бигӣ. Гӯш кадаре пакума даҳолам хандидам бигӣ. Я дига бигӣ мардум писам брат. Закабру попшима. Рафтем. Хоб. Ана ки одамое ки охири видеошона кардо чонибели мекунан музикаи монанд ку. Ана мунаро тақлид кард. Чӣ хеле мекунан? Ягон чита тақлид кард. Пурай ку ама мекунам хеле. Чӣ хеле? Хеле ягон чизи хеле калбта хуб гав мезанам ба охириш хеле музика мекунам ку хеле реклама. Ягон чи буга пеш хил ба охири кихта кардем. Бародаро, ай шумоити мана хоҳиш мекунам. Гапи отоото нагирем. Блогерое ки насиҳат мекунам ва дурӯғ мегӯям. Главни одаме ки ба шумо фоида дора отаву очатона. Маладес. Ана ки ози ман трека мехонам, короче треки Нозай. Анамура руси қади перевод мекунем ба стили попса мехонем. Хил кади? Раси мекунем. Короче гӯш кар. Я мисра мехонам перевод кар. Ма имшаб гузаштамуна мегум хай. Попса қати. Я сегодня ночью нашему прошедшему дню скажу пока. Ҳамин қадар мешава. Чумам чизе дакам. Мон рава чизе дида буд моҳи май. Пусть идет, что увидел месяц май. Чизи беканоре дар дил дорум. Чизи беканоре че? Ман медунам. Мара беканор че ба? Беканор ба тоҷики че? Типа без границ. Чизи беканоре дар дил дорем. Кур кунем ма ва ту. Что-то без границ у нас в сердце, мы должны их стереть! Ма имшаб гузаштамуна мегум хай. Я сегодня ночью нашему прошедшему скажу пока! Микрофон ғалати да овозаи буварки. Вакала диди резо бишкана. Буварки овози да афтасим дар кунеса намедадан. Чихе овози ширин, чихе овози марғуладор. ва бародар ин буд барномаи антитақлид. меҳмони имрӯзаи барнома буд Биаҷи як тамин зора қатима шогирди Стефа авзал медонӣ. Короче як тамин зора анамаро бояд плюс кунам ва бағаби хайрхиш мекунам. чӣ хел плюсш кунам? Ягон чи пеш хел тақлид ки любой чи ай ҳайвона ай одама ай техника буд ҳавай фарқ надора. чӣ? любой чи пеш хел тақлид шамова тақлид кардам. ва дадани беҳад тақлиди қим бовар кунед. хайр ба назар мегирем ва бародаро агар хоҳед бисомонӣ кунед дар рақамаи зери видео буда муроҷиат кунед. Yoki комментария budaги канал дегустатор бидраем промокод дегустатор қати регистратор 100 евро бонус мегиред. 100 евро деган. 100 евро хеле меш шанс меша. 100 евро 1200 сом. ва дадани хис такид. мо бое. бое. ва меҳмони имрӯзаи барномаи мо буд Big Millionaire. Если чё, ам ёдем, короче. мо бое. Боше, короче, то барнома оянда.